Audio Jungle. Радиои Ватан душанбе ва атрофи он 106 FM, Хатлон 102.4 FM, Суғд 103.3 FM, Хуруғ 105 FM. Ватан дар оғӯши ту ҳазорон диёру шаҳр бувад. идома дорад барномаи субҳи ватан. Барои ҳамаи шумо ман рӯзи хубу таби болидаву камёбиро орзу мекунам ва соати дигари барномаи мо аз соат 8:39 дақиқа аст. Хуб, ва мо ду меҳмон дорем дар студия. умедворам ки суҳбатишон ҷолиб хоҳад буд. яке Мерафрӯз Немонзода, сардабири автономияи зан ва мард, ва дигаре Фарҳоди Ғафурӣ, овозхон, коргардон, корманди телевизион. Саломат бошед, ташаккур мегӯям. Душвор набуд сархезӣ, Мерафрӯз? микрофон наздиктар. Хуб, саломат бошен, зинда бошен. чаро душвор бошад, чун имрӯз мо меҳмони як радиои бонуфуз ҳастем. албатта ки субҳгоҳон барвақт аз хоб хиста шитоб кардем сӯи радиои ватан. беҳтарин, ташаккур мегӯям ва саломат бошад. Фарҳод чӣ хел аст? Ман медонам ки сарояндаҳо шабона сабт мекунанд, шабона кам хоб мераванд ва рӯзона камакак барвақт, камакак дертар дурустараш мехезанд. Масалан соати 12 тахминан. Не, ташаккури зиёд. Аввалан субҳи имрӯзро ба мардуми Тоҷикистон, ба кулли шунавандагони радиои ватан шодбош мегӯям. таманно мекунам ки рӯзи пур аз барор бошад, комёбӣ бошад. баъдан дуруст қайд кардед ки мо сарояндагон пайваста дар ҷустуҷӯ ҳастем. ростӣ ман ба замми сароянда буданам дар муассисаи давлати телевизиони варзиш ки кор мекунам. кори давлат аст. ба ҳар ҳол барвақт ба кор мешавем. Барвақт меред ба кор. Бале. Хуб, умедворам ки суҳбат бо шумо ҷолиб мешавад, зеро ки шумо ҳоли дар як тарҳи хосае кор мекунед. чӣ ном дорад он тарҳ? чаро ба хулоса омадед ки фақат онҷо бояд овозхонҳо ҷалб шаванд ва чӣ хел шумо ба мувофиқа расидед ки ин тарҳа якҷоя амалӣ кунед? ташаккури зиёд. аввалан барномае ки мо интихоб карда будем, яъне ки розу ниёз бо ситорагон, мо тасмим гирифтем ки бо Мерафрӯз Немонзода як барномаи ҷолиберо таҳти унвони аз дил ба дил номгузорӣ кунем ва яъне ки сарояндагон ҳунармандонро даъват карда суҳбати ошкор, яъне ки суҳбати озод дошта бошем. хуб, ба назаратон ҳоли сарояндаҳои мо доранд ягон ҳарфи ногуфтаи дигар? хаёл мекунам ки ҳама чиро гуфтанд, ё не? хуб, қаблан дуруд мегӯям, салом мегӯям ба кулли шунавандагони радиои ватан. хуб, боварӣ дорам ки онҳо моро гӯш доранд ва дӯст медорам барномаҳои субҳон ҷалил ва субҳи ватанро. баъдан бояд қайд кунам ки барномаи аз дил ба дилро субҳон ҷалилов номгузорӣ карданд. ин номаша? бале, агар фаромӯш карда бошед мо ба хотир меорем. баъд шумо пул додед барои ин ном? не. акнун ҳамин тавр аст. дидед шунавандаҳои азиз, вақте ки як муддати муайян мегузарад, баъзеҳо ба гуноҳашон худашон иқрор мешаванд дар эфир, ҳатто пеши миллионҳо нафар. хуб, шӯхӣ мекунам. воқеан ҳам чӣ гуна аст, масалан чӣ паҳлӯи зиндагии овозхонҳо барои шумо бисёр ҷолиб аст ки мехоҳед онҳоро ба суҳбат даъват кунед? ман наворои шуморо мебинам, наворои бисёр ҷолиб, бо ҷойҳои бисёр зеборо аз куҷо меёбед намедонам. хулоса бисёр диданӣ, бисёр зебо аст. ва хуб, мегӯянд ки ҷӯянда ёбанда, чун инсон дар ҷустуҷӯ бошад албатта меёбад ва албатта хуб пайдо мекунад манзараҳои зебо, ҷойҳое ки воқеан Тоҷикистони мо худ зебо аст ва дорад ҷойҳое ки онҳо хуб он қадар зебоанд, аммо касе намедонад ва бояд мо он ҷойҳои зеборо, ҷойҳое ки воқеан диданианд, муаррифӣ бисозем, ба дигарон нишон бидиҳем. ва барномаи аз дил ба дил ки муаррифгари кулли ҳунармандон аст, хусусан ҳунармандоне ки воқеан чандин сол дар рӯи саҳнаи ҳунаранд ва албатта дорад паҳлӯҳое ки хуб ҷолиби диққат бояд бошанд ва гумонам ки ҷолиби диққат гаштанд, чун таваҷҷӯҳи мардум, таваҷҷӯҳи тамошобин ба ин барнома зиёд равона шудааст ва мо аслан кӯшиш мекунем ки он саволҳо, он пурсишҳоеро ба ҳунармандон пешниҳод намоем ки худи ҳамун тамошобин, мухлисонашон пешниҳод мекунанд ва хуб сирре ки ҳанӯз касе намедонад, сирре ки ҳунарманд ҳанӯз ба касе нагуфтааст, ҳамон сирро мехоҳем мо ошкоро тариқи барнома пешниҳод бисозем. худо медонад ки онҳо ин сирроро гӯянд дар эфир ё мегӯянд? Не, ба ҳар ҳол аслан метавонед поинтар кунед микрофон ягон вайнас. аслан барномаи мо, яъне ки барномаи интернетӣ унвон гирифтааст.
ки номашро худи шумо гузоштаед, ин суҳбати ошкоро яъне ба он мақсад гузошта шудааст ки мо ҳар саволу пешниҳоде ки аз ҷониби мухлисон, аз ҷониби тамошобинон, аз ҷониби онҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба мо обуна шудаанд ва мебинанд ки масалан меҳмони ояндаи мо ки аст бо мо дар тамос ҳастанд, мо худи саволҳои он нафаронро бидуни шарҳ ба ҳамон сароянда пешниҳод мекунем ва бояд албатта ба ҳамон саволи мухлиси худ посухи дуруст гӯяд. Хуб, Мерафрӯз, ман тахмин мекунам ки дар баробари он ки ба баъзеҳо маъқул аст, махсусан ба сарояндо, бошояд 1000 нафаре ҳаст ки барои онҳо ин шакли барнома маъқул нест. Оё ҳастанд ҳамин нафароне ки барномаи шумо, худи шумо, намедонам Фарҳод коргардониш ё умуман идея барояш маъқул нест ва оё ба шумо гуфтанд ки ин барнома ба ман маъқул нест? Акасубонҷон, Фарҳод ба ҳама маъқул шудааст дар барнома. Хуб. Дар барнома чун ман мебинам, мешунавам, тамошо мекунам ки кори Фарҳод, маҳсули эҷоди Фарҳод ба ҳама писанд омадааст. Аммо ман не. Барои чӣ? Ман намедонам барои чӣ. Масалан, чӣ эрод мегиранд? Ба шумо шахсан чӣ эрод мегиранд? Хуб, чун дар барномаи Шаҳриёр Давлатов ман либоси миллии тоҷикӣ пӯшидам ва рӯймол бастам, гуфтанд ки ин ҷугӣ бошад. Як бор рӯймол мебандад, як бор курта мепӯшад, чимчи. Бо дар барномаи дигар ки Фирӯза Ҳафизова буданд, албатта либоси миллӣ ба бар кардам, аммо либоси миллие ки бо тарзи аврупоӣ духта шуда буд. Он вақтам гуфтанд буд. Албатта. Гуфтанд ки бо либоси миллиро вай карданд. Суханҳое навишта шудааст дар он ҷо ки баъд шумо ба ҳамаи онҳо бисёр наздик қабул мекунед онҳоро? На, аслан ман бисёр шод мешавам, бисёр хушҳол мешавам ки дар бораи ман ҳарф мезанад нафаре. Шояд сухани сард бошад, дағал бошад, ноҳақ бошад, ноҷо бошад, аммо ман хушҳол мешавам ки хуб мавриди таваҷҷӯҳи як нафаре қарор гирифтам. Ҷавоб намедиҳед ба онҳо? На, чаро ҷавоб бидиҳам? Не, аслан масалан ҳамон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки мо барномаро мегузорем, инчунин дар сомонаи таҷмедия ки бениҳоят зиёд хонанда дорад, медаранд, тамошо мекунанд, бисёр комментарияҳо мекунанд. Масалан мо ҳеҷ вақт комментарияҳоро намекушем. Бигузор нависанд, мо ҳамаи онҳоро таҳлил карда мехонем ва мебинем камбудии худро ислоҳ мекунем. Мо ба ҳамаи онҳо ягон гуфтанӣ надорем. Ҳар чизе ки онҳо мегӯянд фикри онҳо аст. ва бояд қайд кард ки албатта гуфтани як камбудии як нафар кори хуб аст, чун мо ислоҳ мешавем ва дар оянда, дар барномаҳои оянда кӯшиш мекунем ки ҳамон камбудии худро бартараф бисозем. Аммо гуфтани камбудии дигар асту ба ҳаёти шахсии нафаре дахолат кардан дигар. Чун ман мебинам, мехонам, аксаран ба ҳаёти шахсиам дахолат мекунанд, ба зиндагиам. Медонед, ин шоу-бизнес дар тамоми гӯша ва канорҳои дунё ҳамхел аст. Барои мардум аввалтар аз ҳама ҳаёти шахсии худи ҳамон нафар, ҳовозхон аст, намедонам аст, ҳаёти шахсии ҳамон нафар мавриди таваҷҷӯҳ аст, шавқовар аст. Ин дар тамоми дунё ҳамин ва аҷибаш дар чи аст ки он нафароне ки шарҳ менависанд, андешаи худро менависанд, онҳо ҳатто медонанд ки ман куҷо таҳсил кардам, ман чанд сол хондам, ман дар куҷо зиндагӣ мекунам, шавҳари ман ки аст, ман мошин дорам, хона дорам ё иҷоранишин ҳастам. Ҳаминаш бисёр ҷолиб аст. Яъне ки дидаву дониста шинос ҳастанд ҳамин нависандаҳо. Онҳое ки менависанд онҳо шинос ҳастанд. Ва тариқи ин барнома ки бисёр як барномаи ҷолиб аст ва бовар дорам ки он нафарон ҳамагӣ гӯш доранд, чун Субҳи Ватан як барномаи овозадор аст. мехоҳам бигӯям ки чун ин суханон маро номед карда наметавонанд, шикаст дода наметавонанд, чун ман ҳамеша як нафаре ҳастам ки ҳамеша дар ҳаракатам, дӯст медорам заҳмат кашиданро, бо вуҷуде ки бароям бисёр душвор аст, чун фарзандони хурдсол дорам, аммо аз ин чизҳоро ҳафтода намешавам. Ҳамеша кӯшиш ба пеш мекунам ва ҳаракат менамоям ки зина ба зина пеш биравам ва ҳамон нафароне ки хуб бо як ҳарфи ноҷое шикаст бидиҳанд, худ шикаст бихӯранд. ин тавр ки шуморо бо ин шарҳҳо шикаста намешавад. хуб, Фарҳод, Мерафрӯз, ҳамин проекте ки шумо доред, лоиҳае ки шумо доред, барои шумо фоида меорад? На, аслан мо кӯшиш бар он кардем. Мо бори аввал вақте ҳамин проектро яъне пешниҳод кардем, ҳамроҳи Мерафрӯз маслиҳат кардем, рости мо мақсади мо газетаи зинда, яъне ки газета масалан чӣ хел савол ҷавоб ба ҳамон ҳунармандон мекунанд ки дар видеогазетаҳо, яъне видеогазетаи зинда, видеогазетаҳо. Ба ҳамин хотир мо хостем ки масалан дар як моҳ 2 маротиба ё 3 маротиба ҳамон сарояндаҳое ки худи мухлисонашон интихоб мекунанд тариқи сомонаҳои иҷтимоӣ, яъне ки Facebook, Одноклассники ба мо пешниҳод мекунанд масалан кадом сарояндаро даъват кунем, бо хоҳиши онҳо мо ҳамон нафарро даъват карда саволҳои онҳоро ба онҳо мегузорем. ва иловатан бояд гуфт ки ҳастанд ҳунармандоне ки хуб онҳо ҳамагӣ
یک سرود دارن و یا دو سرود دارن و شاید که هنر خوب نداشته باشن و به ما پیشنهاد میکنن که برنامه بکنیم، بر عوضش ما به شما مبلغ میدیم، ولی ما بر عوض مبلغ هرگز خوب شان و شرف برنامه خیش رو پس نمیکنیم و بر عوض مبلغ ما اون هنرمندی که هنر ندارد، استعداد ندارد، اون رو ما دعوت نمیکنیم به برنامه و کوشش میکنیم که همان هنرمندان، همان سرایندگان مهمانی ما شوند که واقعا صدای خوب دارن، صدای شیرین دارن و محبوب دلها هستند. خب شنونده عزیز، صحبت ما مستقیما هست. در وایبر میتونید سوالات رو پیشنهاد کنید. 985 63 0070 بنویسید. اگر کدام موضوع مورد توجهتون است، من البته از فرهاد غفوری و از مهرافروز نیمونزاده خواهم پرسید وابسته به همون لایحه‌ای که نام دارد از دیل به دیل. امیدوارم که اینجا پیشنهاد میشود. و یک نفر نوشته است که این در کدام شبکه از چخیل پیدا کردن ممکن است و یا در فروش هم پیدا میشود این دیسکو؟ تشکر زیاد. من خواستم همین رو با مردم پیشنهاد کنم. من فکر میکنم که اکثرا مردم تاجیکستان حالا از برنامه ما مثلا آگاه نیستند، چون که آنها دسترسی به اینترنت کم دارند. مثلا برنامه ما رو در فدراسیای روسیه، یعنی بیرون از تاجیکستان، شماره استفاده برندگانش 80/20 است، یعنی که 80% مردمی بیرون از تاجیکستان تماشا میکنند و شماره SMS زنگ ها در مدت 10-12 روز با تقریبا 3,500-4 هزار SMS میرسد که با عنوان همون مهمون یا اینکه از مهمون دیگر با ما سوال میکنند و ما البته اون سوال ها رو وقتی که مهمونی گفتهشون رو دعوت کردیم میگذاریم. برنامه ما رو در شبکه یوتیوب، یعنی که در سامانه تاجیک میوزیک پروداکشن میتوانند دسترس کنند، یا اینکه از همه آسانش از دل به دل نویسند. تمام برنامه های ما پیشنهاد میگردد در شبکه یوتیوب. اینچنین در سامانه که خود شرکت ما دارد، tajmedia.tj، تمام عنوان برنامه ما گذاشته شده است. بیرون از آن کدام مهمان رو دعوت میکنیم، چی سوالی که پیشنهاد دارند، در سامانه tajmedia.tj میتوانند با ما پیشنهاد کنند، تماشا کنند. این چنین دیگر ویدیوهایی که ما در آنجا میگذاریم همش رایگان است، یعنی که به یگان ممانعت میتوانند استفاده برند، تماشا کنند. خب یک نفر نوشته است که ما بعضی سروندهایی داریم که اصلا از صحنه دورتر هستند و چندین سال است که درباره اونها کسی صحبت نمیکند. شما نمیخواستید که اونها رو دعوت کنید به همین صحبت‌ها رو؟ البته میکنیم، این یگان وایش نیست. پیشنهاد کنند مثلا کدام سراینده رو کی رو ما البته دعوت میکنیم، اون رو پیشنهاد میکنید. خب هر دو شما آوازخوان هستید. من میدونم که مهرافروز هم یک وقت آوازخوانی میکرد، ولی در فکر یگان دوئت نیستید یا هستید؟ راستی بسیار دوست می‌دارم صنعت رو، هنر و فرهنگ رو و واقعا درست گفتید که یک زمانی من زمزمه میکردم و چندین سرودها نیز داشتم، پنهان نمیکنم داشتم، اما بعد اویله دار شدن چون شوهرم و اجازه نمیدهند قطع کردیم. یک وریانت دیگر بود، شما باید با او یگان دویت میخوندید و اون وقت البته محبتی او بیدار میشد و مثلا همین طور است. خب با کیها هستند مهمانان اساسی شما و به نظرتون اینجا شما گفتید که از بیرون تاجیکستان بیشتر گوش میکنن، ولی به هر صورت من میخواستم اولتر اصلا با این سوال جواب دید که تماشابین اساسی همین برنامه با فکر شما کیها هستند؟ دانشجویان، مکتبخونا، نمیدونم زنهای خانشین، کیها؟ نه، مثلا بعضا وقتای اخیر با استودیوی ما زنگ میزنن، اکثرا بانوان. یعنی که ما برنامه رو وقتی پیش از ثبت کردن آنونس میگن، یعنی که درباره اون سراینده ما یگام مثلا مشکلی یا اینکه کمبودی همون سراینده رو آنونس کرده پیشنهاد میکنیم، بعدا سوالاشون مردم روان میکنن. وقتی که روان کردن ما رولی که برنامه رو پیشنهاد میکنیم، انا میبینیم که در اون صورت بانوان بسیارتر به ما زنگ میزنن که مثلا ما در شماره آخرانمون مهرنگاری رستم رو ثبت کردیم و رولی که اون رو گذاشتیم. با ما بسیار زنگ میزنن که مثلا برنامه مهرنگار کی میبراید، ما کی تماشا کنیم، چی گونه تماشا کنیم، که همش در اونجا گذاشته میشود. اکثرا مردم بیرون از تاجیکستان، یعنی که مردم غریبان روسیه تماشا میکنند و بانوان در تاجیکستان بسیار تماشا میکنند. بله. خب اینجا چند سوالم هست. اینجا الکای بعضی‌ها نوشتن که حالی راستی گپ یک انعنه است در تمام رادیو وقتی که اون سرونده دعوت میشن، یگون مهمون دعوت میشد، شنونده میاد چه سوال میدن؟ من یک سوال دارم یا درخواست، یعنی که ولی همین طور است و همین گروه شنونده یک نوشته استودن که سرونده هستن، آوازخوانی میکنن، زمزمه میکنن، یگون چی برای ما خوانند. خب یک نفر نوشته است که خوب میشد که از منیژه شما در این لایحه‌تون دعوت میکردید و با او صحبت میکردید.
хуб ва як нафар навиштааст ки Фарҳод Ғафурӣ, Баҳром Ғафурӣ, Баҳодур Ғафурзоду хештабор ҳастанд ё чӣ хел? Не, рости бо ягон танҳо хештабор нестам, вале бо Баҳодури Ғафурзод зиёд ҳамкорӣ дорам. ва ногуфта намонад ки ман масалан ғайр аз сароянда буданам ки ҳоло камтар рӯи саҳна ҳастам, ба хотири оне ки ман коргардон ҳастам, бисёр лоиҳаҳо дар пеш мо мисол пеш бурда истодаем ва бо сарояндаҳо зиёд ҳамкорӣ дорам. Инчунин сомонаи таҷмедия нуқта тиҷе ки кушодам, яъне ки ин бисёртар бо ҳамон сарояндаҳо ҳунармандон алоқамандӣ зиш дорад ки ман бо онҳо зиёд ҳамкорӣ дорам. хуб инҷо як нафар навиштааст ки вайбер нест ки мо саволомона ба воситаи вайбер барои ин барноматон албатта вайбер аст, зиёд саволҳо ман гуфтам ки кадом рақам? яъне ки рақамҳое ки ба унвони барномаи мо гузошта шудааст 501 88 88 90 ва инчунин дар пабликчати Таҷик музики фаъол аст, зиёд смс саволҳо равон мекунанд ва метавонанд дар ҳамин вайбери 501 88 88 90 ки такрор кардам метавонанд ба унвони меҳмонони барномаи мо равон кунанд. хуб Мерафрӯз, он чӣ ки дар боратон менависанд ина дар хона оила ҳамсари шумо мехонад ки дар бораи шумо ҳамин чизоро менависанд, яъне ки баъзеҳо шикоят мекунанд, баъзеҳо норозиянд масалан аз тарзи барномабарии шумо ё аз муҳтавои газетатон шояд норозӣ ҳастанд, ё шояд баъзеҳо бахилӣ мекунанд ки баъзе газетаҳо баста шуду шумо газетатонро нигоҳ медоред, барои ҳамин менависанд, намедонам. воқеан дар шароити имрӯза доштани як рӯзнома хеле душвор аст ва чун заҳмати зиёдро талаб мекунанд, маблағ лозим аст ва бо вуҷуди тамоми мушкилиҳо ман кӯшиш мекунам ки ҳар ҳафта рӯзномаи зан ва мард ва сканвордҳои он ки ду нав ҳастанд дастраси хонанда бигарданд ва аммо фикр мекунам ки он сухану он шаърҳое ки дар сомонаҳо нигошта шуданд, навишта шуданд ба бисёртар ба ҳаёти шахсиям тааллуқ доранд, бисёртар дар бораи шавҳарам, дар бораи хонаам, дар бораи зиндагиам. Масалан он ҷо навишта шуда ки ҳамин Меҳрафрӯз ҳама ҳунармандонро фиреб карда гаштааст, аз онҳо гӯё ки пул гирифта хонаи ду ошёна сохтааст, ва мошин гӯё ки харидааст. воқеан баъди барнома ҳунармандон мо як одати чойпулӣ дорем, чойпулӣ намедиҳанд хела? рости мо чандин барномае ки сабт кардем, пешниҳод кардем, ба ҷуз раҳмат мо чизе надидем ва талаб ҳам намекунем. Мо аслан мақсади мо пул ба даст овардан нест, мо маблағ намехоҳем, танҳо хуб муаррифии истеъдоди худ аст, муаррифии ҳамон ҳунармандоне аст ки воқеан месазад ки онҳоро муаррифӣ бисозӣ, дастгирӣ бикунӣ ва мо аслан шиква надорем, гила надорем ва бар ивази тамоми заҳматҳоямон мо чойпулӣ низ талаб намекунем, чун мо худ фаъолият дорем, албатта ки дорем ҳамон миқдор маблағе ки худ хӯрда бипӯшем. яъне ки ин фақат як хобби ё як машғулияти дӯстдоштаи шумоаст. бале воқеан дуруст қайд кардед. хуб ва чун дар бораи гуфтед ки шаърҳоро оилаи шумо мефаҳманд, мехонанд, албатта шавҳари ман чун вақт надоранд ва таваҷҷӯҳ надоранд бештар ба интернет ва дигар сомонаҳо, худ шарҳ медиҳам, худ қисса мекунам ва баъзан фикр мекунам ки дар бораам чунин ҳарфҳо наисонданд, ба сарзаниш мекунанд, зиқ шудӣ, хеҷ гап не, одам ки каме пеш рафт, мардуми мо ҳами хел, ҳарчи гуфтан мегиранд, ҳарчи менависанд, хуб таваҷҷӯҳ накунед. баръакс дастгирӣ мекунанд, дилбардорӣ мекунанд. хуб як нафар дигар навиштааст ки намешавад ки шумо бо ягон шабакаи телевизионӣ маслиҳат кунед ва ин барнома дар шабакаи телевизионӣ пахш шавад, ба хотире ки масалан коргардони бисёр сатҳи баланд аст, он ҷо сифати хуб дорад. ташаккури зиёд. мо метавонем бо тамоми телевизионҳо, инчунин телевизионҳое ки вобаста ба фарҳанг ҳастанд, ҳамкорӣ кунем агар масалан қабул кунанд моро. барое ки мо баъзеҳо менависанд ки баранда, масалан ман чанд бор хондам, баранда савод надора, як савола 10 бор додеста. ба он мақсаде ки ягон сароянда сиру асрори худро ошкоро намегӯяд. ба хотире ки ягон чӣ фаҳмӣ бояд як савола бале, бояд кунҷкобӣ. бале воқеан фарҳодҷон дуруст қайд карданд. он ҷо навишта шуда ки ин барандаи бисаводро аз куҷо ёфтанд, рафта 5 сол дигар бихом баъд омада барномаро пеш бар ва фикр мекунам ки одами бесавод барнома ташкил карда наметавонад, одами бесавод 3 рӯзномаро пеш бурда наметавонад, одами бесавод наметавонад андешаашро бигӯяд, наметавонад фикрашро бигӯяд, наметавонад дар ҷомеа саҳме гузошта бошад мисол. аммо ман аз ин чизҳо рӯҳафтода нестам, ғамгин нестам ва баръакс хурсанд мешавам ки дар бораам ҳарф мезананд, хоб бесаводам мегӯянд, хоб басавод. ба ҳар ҳол ман хушбахтам ки дар бораам ҳарф мезанад нафаре ва аз ин
ифтихор мекунам. беҳтарин. ва Мерафрӯз, медонед як чиз дигар, чун оли имконият ки ҳаст, ман мехоҳам ҳама дар бораи оилаатон фаҳманд, дар бораи коруборатон фаҳманд, дар бораи газетаатон фаҳманд. Намехостед ки инҷо камакак дар бораи худатон гӯед? Ҳама гӯш мекунанд ва фикр мекунанд маълумот мегиранд дар боратон. куҷо хатм кардед, куҷо кор кардед, оли чӣ газетаро пеш мебаред, гардон мекунед? баъди хатми мактаби миёнаи рақами 50 ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ вориди донишгоҳи давлатии Тоҷикистон шудам. факултети рӯзноманигориро хатм кардам ва аз курси аввал дар ҷамъияти Чархи гардун фаъолият мекардам ва имрӯз хушбахтона муассисаи нашриявии Зан ва Мардро роҳбарӣ мекунам. Дорои 3 рӯзнома ҳастам: Зан ва Мард, Сканворди Зан ва Мард ва боз як сканворди дигар, ки яке 16 саҳифа, дигаре 32 саҳифа, сеюми 64 саҳифа аст. Хуб. Оиладор, соҳиби 3 фарзанд: Муниса, Анис, Ворис. шукр ки зиндагии тинҷ дорам, зиндагии обод дорам, шавҳари меҳрубон дорам, шавҳари азиз дорам, маро дарк мекунад, дастгирӣ мекунад ва пайвандони меҳрубон дорам, ки ҳамеша бо як сухани хуб маро паҳлӯям ҳастанд, дастгирӣ мекунам ва тамоми муваффақиятҳои ман, тамоми пешравиҳои ман аз ободиву тинҷии оилаам аст. Хуб, Мерафрӯз, дар бораи умуман газето, дар бораи муҳтавои газето бисёр менависанд. Баъзеҳо менависанд ки акнун ин қиссаҳо аслан дархӯр нестанд. Баъзеҳо менависанд ки муҳлати ё фурсати хондани ин қиссаҳо аллакай гузаштааст, вақти онҳо гузаштааст. Шумо чӣ хел фикр мекунед? Амон мавзӯъҳо ҳоли бозоргир ҳастанд, мавриди таваҷҷӯҳ ҳастанд ва метавонанд ки барои шунаванда ягон манфиат биёранд? Агар рости гапро бигӯям, имрӯз рӯзнома дар сатҳе ки чанд сол пеш буд, дар он сатҳ нест. имрӯз хонандае ки чандин сол пеш таваҷҷӯҳ ба китобу рӯзнома дошт, имрӯз таваҷҷӯҳ надорад, чун имрӯз ҳамагӣ ба интернет сару кор доранд, ҳамагӣ хуб телефон ба даст, дар Вайбер ҳастанд, Инстаграм ҳастанд, Одноклассник ҳастанд, Фейсбук ҳастанд ва чандин сомонаҳое ҳаст ки фаъоланд ва хуб шояд ҳамин телефон ё интернет каме шумораи хонандагони моро ба худ ҷалб кард, камтар кард, аммо бо вуҷуди ин ҳастанд нафарон, он хонандагоне ки нигоҳ накарда ба тамоми мушкилиҳои хеш, нигоҳ накарда ба ҳатто хуб шароити вазнини зиндагӣ дастрас мекунанд, рӯзномаро мехонанд ва гумон мекунам ки он чизе ки дар рӯзномаҳо нашр мешавад, хусусан дар рӯзномаҳои оилавӣ, аз ҳаёти ҳаррӯзаи мову шумо аст. Магар каманд мушкилиҳое ки мо дар зиндагӣ дорем. Агар мо бихоҳем дар бораи зиндагии худ қисса кунем, ҳарф бизанем, мавод бинависем, барои як рӯзнома камӣ зиёдӣ мекунаду камӣ не. Бале. Хуб, медонед, шумо инҷо акнун барои дастгирии шумо бисёр навиштанд, инҷо мардум навиштанд ки шумо ин аҳамият надиҳед, таваҷҷӯҳ накунед ва баъзе навиштанд ки акнун сатҳи фаҳмиш ҳам ин гуна аст ва баъзеҳо он қадар худи сарояндаҳоро қабул надоранд, худи таронаҳоро қабул надоранд ва як нафар навиштааст ки шумо намехостед ки самти меҳмонҳоро иваз кунед, яъне меҳмонҳо аз дигар самтҳо бошанд, на фақат сарояндаҳо, балки нафарони дигаре ки шӯҳрат доранд, метавонанд ҳарфи гуфтание доранд. Бале, ман ростӣ фикр кардам ки ғайр аз сарояндаҳо мо ҳунармандони театр ва ҳунармандони кино, синаморо даъват кунем. аслан барномаи мо шоу барнома аст. Ба ҳамин хотир мо наметавонем ки масалан аз доираи шоу берун мардумро даъват кунем, яъне ки бо онҳо мо чӣ гуна суҳбат мекунем. аслан яъне ҳунармандон, актёрон, ҳунармандони синамо, ин нафарон ба мо меарзанд. Хуб, вале чизе нахондед шумо? Дар алоидагӣ ҳам нахондед, дуэт ҳам нахондед барои мо. Хуб, шунавандаҳои азиз, биёд ин тавр мекунем. Мо боз як чанд дақиқаи дигар баъди бахши реклама суҳбатро идома медиҳем ва шумо дар ин фосила метавонед ки саволҳоро пешниҳод кунед. Ёдоваст мешавам ки Мерафрӯз Немонзода, сардабири автономаи Зан ва Мард ва Фарҳоди Ғафурӣ, овозхон ва коргардон дар меҳмони мо ҳастанд ва саволҳоро метавонед тариқи Вайбер бинависед 985 63 0070 ва мо суҳбат доштем дар мавриди як лоиҳаи интернетӣ бо номи аз дил ба дил ки бо ширкати сарояндаҳо дар пешниҳоди ин ду нафар ё дар таҳияи ин ду нафар пешниҳод мегардад ва умедворам ки атрофи ин мавзӯъ ва атрофи паҳлӯҳои дигари фаъолияти ин ду нафар кадом як савол албатта пешниҳод мешавад ва мо баъди чанд дақиқа баъди пешниҳоди бахши реклама бармегардем ба ин саҳифа ва суҳбат идома меёбад. мухлисони азиз, шумо метавонед тамоми клипҳо ва сурудҳои маро аз сомонаи tajmedia.tj дастрас намоед. cwtajmedia.tj офаридаҳои шоу бизнес дар сомонаи нав.
идома дорад барномаи субҳи ватан. барои ҳамаи шумо ман рӯзи хуб, таби болида ва комёбиро орзу мекунам ва умедвор ҳастам ки идомаи барномаи моро гӯш мекунед ва ин албатта шавқовар хоҳад буд. хуб, дар суҳбати мо ҳастанд Мерафрӯз Немонзода, сардабири зан ва мард, ва Фарҳод Ғафурӣ, овозхон ва коргардон. мо суҳбат дорем атрофи як лоиҳае ки онҳо пиёда мекунанд, вобаста аст ба даъвати овозхонҳо. хуб, ва пешниҳодҳо аз ҷониби ширкатҳо, аз ҷониби коргоҳҳо барои масалан ворид кардани роликҳои таблиғотӣ ё умуман таблиғи молу маҳсулоташон буд дар барномаи шумо? албатта вақтҳои охир таблиғи рекламаҳо зиёд шуда истоданд ва мо инчунин дар сомонаи tajmedia.tj, ҳафтаномаи зан ва мард ва инчунин дар рафи барномаи аз дил ба дил ки бениҳоят тамошобинони зиёд дорад, мо таблиғи рекламаҳоро аллакай нав қабул карда истодаем ва зиёд ҳастанд пешниҳод мекунанд. агар боз бошанд пешниҳод кунанд масалан роликҳои таблиғотӣ, мо ҳамкорӣ мекунем бо онҳо ва гуфтанд ки дар телевизион агар пахш шавад, агар телевизион масалан қабул кунад бо мо ҳамкориро масалан хоҳад, мо албатта ҳамкорӣ мекунем, чунки мо ҳамаш аз худамон аст. камера аст, масалан ҷой, макон, свет, грим, дигар мо ҳамаро худамон тайёр мекунем. беҳтарин. хуб, ва киро аз миёни интернет лоиҳаҳое ки ҳастанд, оле ман медонам ки чанд нафар аз ҳунармандону аз журналистон ҳам ин гуна лоиҳаҳои интернетиро ташкил карданд, киро рақиби худ мешуморед? фикр мекунед ки рақиби шумо аст, бояд ки рақобат кунед? аслан акай Субҳонҷон, ман касеро рақиб намедонам, на дар соҳаи рӯзноманигорӣ, на дар соҳаи шоу бизнес, на дар соҳае ки масалан барнома ташкил карда истодаем ва фикр мекунам ки шояд бошанд нафароне ки рақиб бошанд, рақобат дошта бошанд, аммо ман ҳеҷ нафарро рақиб намешуморам, ба ҳеҷ кас бахилӣ надорам. نه مثلا بخیلی این دیگر لیکن همین گونه برنامه‌ها با هستند که مثلا با شرکت سراینده ها نفرهای دیگر تهیه میکنند و این در فروش هم هست. بله این برنامه‌های تلویزیونی هستند به فکر من، اینترنتی کمان. اگر باشد ما دستگیری میکنیم، همچون ما رقابت نداریم با هیچ کس. پس چه خیلی میشد این میگن که وقتی که مثلا همون رقابت نیست، شخص نمیدوند که در کدام سطح قرار دارد، پیش میرود، قفا میرود. رقابتی اصیل رو قبول داریم. رقابت سالم رو. اگر رقابت باشد، مثلا رقابتی سالم، اگر همین به قول تاجیکی میگن زور باشد، اونو مردم قبول میکنن. بله، هم من و هم مردم ما هیچ وقت خود رو بالانس شمردن نمیتوانیم. خب تشکر میگم. اینجا با سوال دیگر هم پیشنهاد شده است. وخنم از اینترنت اینجا نوشتن که اینترنت یک وسیله بسیار خوبی تبلیغ است و در اینترنت میشد که هم سرود را تبلیغ کرد، هم برنامه را تبلیغ کرد. و مهرافروز با شما یک لایحه دیگر هم دارید که مثلا اعلان میکنید وابسته به سراینده سال یا سرودی بهترین این سال چه خیلی است؟ آیا امکانی برگزاری هست؟ وضع بحرانی به شما تاثیر نکردن؟ نه، چرا؟ چون پیشتر گفتم نگاه نکرده به تمام مشکلی ها، به تمام خوب شرط و شرایط ها کوشش میکنم که هر شما را خواننده خویش رو به همون روزنامه تامین بسازم و کوشش میکنم که هر لایحه‌ای که هر سال برپا میکنم، برگزار مینمایم، آن رو در وقت و ساعتی که همه ساله پیشنهاد میسازم پیشکش کرده باشم. و امسال نیز چون درست قید کردید که ما همه ساله یک لایحه خوب با نفوذ داریم با نام سراینده سال که هر سال برپا میگرده در سنه 30 دکبر که روزی زودروزی هفته‌نامه زن و مرد است. و امسال نیز ما اهل ایجاد هفته‌نامه زن و مرد تصمیم گرفتیم که خوب سراینده سال 2017 رو در سنه 30 دکبر نه بلکه 29 برگزار کرده باشیم، چرا که سنه 30 دکبر الکای فیلارمونیا بند است و ما کمتر تنبلی کردیم، نتوانستیم خوب آن روز رو بگیریم. به هر حال 29 فرقی نیست، اساس با همون لایحه رو پیشنهاد کرده باشیم و از میان 100 نفر هنرمندی که اونجا داوطلب هستن همگی 15 نفر میتوانند صاحب جایزه بگردن و با نشان و جایزه مثلا سراینده سال 2017 از روی فرضیه زن و مرد مشرف شوند. بله. خب اینجا یک کنکورس شما با فکرم نوشته است مهرافروز، نوشته است که دختر بنیاد صمیمی و زحمتکش است و خواهش میکنم که برای دانشجویان برای همکورس‌ها یگان چیز زمزمه کنند. شما این کار انجام داده نیستید نه؟ اجازه نیست. اجازه نیست.
نه اصلا چون گفتم شوهر من نفر نیست که صدیراه کاری من صنعتی من خوب پیشروی من میشد زمزمه کردن دیگر است و هنرمند بودن دیگر. به هر حال من بسیار میخوام که اگر خوب یک پیشنهاد دیگر باشد خوبتر میشود. بهتر است بهتر. یعنی که به قبلی که یک نفری برای ما بسیار شناس میگفت من از همسرم نمیترسم لیکن در خانه جنجال چی در کار میگفت. مثل همین بخیرم این کس از همسرشون نمیترسن لیکن جنجال چی در کار است در خانه. خوب و با کدام سراینده راحت بود کار کردن در لایحه شما و با کدام سراینده بسیار دشوار بود کار کردن؟ همین برنامه از دل به دل اصلا برنامه آزاد است. ما نمیتوانیم مثلا در اونجا سراینده ها زیاد بودند به قول شهریار دولتوف، رحمی ایوبی، فیروزه حفیظ و در نشر گذشته شهرام ابوبکر بود که فکر میکنم با اون کس بسیار خوب گذشت برنامه چون که با لهجه تاجیکی یعنی که آزاد صحبتی آزاد بود یگان مشکلی نبود. و بودن نوازخوانایی که در صحبت شما مشکلی میکشین؟ چند برنامه‌ای که راستی ما آماده کردیم مشکلی روبرو نشدیم چون لهجوی سخن کردن با همون لهجه ده یا که همون محله که زندگی همین طرز سخن کنین یا که آزاد هر خیلی که خود چون برنامه آزاد است ما خواستیم که همون هنرمند آزاد سخن میکنند. چی لازم ساختکاری چی لازم ادبی مثلا کل خورده ادبی گپ زدن. اونا خودشون میتونستن که با سخنان خودشون تعریف کنن. بله مثلا در نشر گذشته که شهرام ابوبکر بود مهمونی از دل به دل واقعا شهرام با یک لهجه شیرینی خود حرف زدن آزاد برنامه ثبت گشت و پسند بیننده و همون نفران بله همگی قبول کردن. بهترین. خب چی نقشه‌های دیگر چی طرح‌های دیگر چی یعنی نقشه ها رو میخواید که اکنون یک جای با عملی کنید و خیلی در این سمت ما نقشه ها زیاد داریم مثلا با مرور زمان آهسته پیشکش مردم میگردونیم مازی یگانه مقصد ما همین برنامه از دل به دل رو مثلا با آوازخوانان شهرتمند که زیاد مخلصان درخواست میکنن ما با خواهش آنها دعوت میکنیم. بعداً دیگر لایحه ما این است که سراینده سال 2017 که اعلام کردن میر افروزبانو روز گذشته با من هم صحبت شدن ما خواستیم که همین یعنی که این آزمون طریق SMS آواز برگزار می‌گردد. هر یک سراینده کد خود را دارد، شماره خود را دارد و از بین 100 نفر 15 نفر انتخاب می‌گردد. یعنی که با شماره SMS آوازها ما همین لایحه را خواستیم که تبلیغ کنیم یعنی که با ویدیو رولیک و برنامه‌های جالب یعنی که با خودی سرایندگانی که در آن لایحه اشتراک می‌کنند ما باز هم صحبت شویم با آنها. از دل به دل نیو سراینده سال 2017 یعنی که با آنها هم صحبت شویم و از رفت و کار و فعالیت آنها از ایجاد آنها با خبر شویم. یک نفر دیگر سوال نوشته است که از بین 100 نفر انتخاب 15 نفر این بسیار کم نیست در آزمون شما؟ اگر خوب طور همه ساله ما این آزمون رو اعلان میکنیم پیشنهاد میکنیم از روی کوپن و SMS ها غالبان معین میگردن و هر سال راستی 60 80 تا 100 نفر داوطلبان از میان همین 100 نفر 10 12 نفر انتخاب میکردن و امسال ما تصمیم گرفتیم که همگی 15 نفر رو غالب دونسته باشیم. چرا؟ چون هنرمند زیاد شد برنامه نیز بی معنا میشود تشویشش زیاد میشود. خوب یکی مرا نوبت بدهید بخونم بروم دیگه. خب این مشکلی ها هستن که پشت پرده همون صحنه همون خب برنامه کنسرتی تنها من میدونم به همین خاطر خب کم باشد و بیغم باشد کم باشد و بی مشکلی باشد. مثلا یک چیز عجیب است شما میدونید که مثلا هم آوازخوانان مثلا شما میدونید که این دشوار است شما میدونید که خراجات زیاد داره شما میدونید که قرضدار میشید ولی هر سال اینو انجام دادن میگیرید. برای چی؟ این از محبت بسیار شما یا از وفاداریتون به همین کسب یا برای چی؟ واقعا چون اینجا درباره قرض سخن کردید من باید آشکارا بگویم که بودن برنامه‌های هنری برنامه‌های کنسرتی که واقعا من قرضدار شدم من پنهان نمیکنم. بودن خوب کنسرتایی که من برد کردم بودن کنسرتایی که من باختم اما از این رو افتاده نیستم و طریق این برنامه پیشنهاد میکنم به همه اون نفرانی که در سامانه‌های اینترنتی مینویسند که برنامه‌های فچوله چیمچی پول کار میکند خیلی برسانم که آسان نیست بسیار دشوار است بسیار زحمتی خوب شبانه روزی را طلب میکند برگزار کردن یک برنامه کنسرتی. اگر برپا کردن برنامه کنسرتی آسان میشد هنرمندان ما هر روز برنامه پیشنهاد میکردن. اول اینکه مبلغ زیاد خرج میکنی دوم زحمت زیاد رو طلب میکند سوم مثلا وقت بودن برنامه هایی که من 70,000 سوم را صرف کردم و
فکر میکنی که آیا همین را از خودم میبراید یا نمیبراید. خرج شما برگردوندن میتونم یا نمیتونم، میسوزم نمیسوزم و این آسان است برای یک زن البته در این شرایط. اما نگاه نکرده به همین مشکلی ها، به اون گپ و کلاچه هایی که ویردینام میشود، من کوشش میکنم که همه ساله لایحه سراینده سال رو برپا بکنم، چون لایحه خوب آوازه‌دار هفته‌نامه زن و مرد همین است و به خاطر همون ابرویش، به خاطر همون نامش کوشش میکنم که هر سال در وقت و ساعت پیشنهاد بسازم همین برنامه رو و بهترین ها رو انتخاب نموده با نشان و دیپلم هفته‌نامه زن و مرد سزاوار بگردونم. خب من برای هر دو شما موفقیت آرزو میکنم. اگر با یگان حرفی گفتنی دیگر، یگان پیشنهادی دیگر هست، یگان چیزی نگفتم، مرحمت، ما شما رو گوش میکنیم. و باری دیگر مینداری خود رو با رادیو آوازه‌داری وطن بیان میکنم که در این صبح گوارا با شما هم صحبت شدیم. خب برنامه از دل به دل، یعنی که گفتیم که هر هفته مهمانی نو دارد. این دفعه مهمانی برنامه ما سروش خالوف و نگارا خالوف می باشد که مردم میتوانند از سامانه‌های اجتماعی شبکه تاجیک موزیک و از سامانه تجمید نقطه تیجی وارد گشته با عنوان مهمانی برنامه ما سوال درخواست‌های خود را روانه سازند و اگر شخصانی باشند که با ما همکاری کنند، یعنی شرکت‌های باشند که با ما همکاری خواهند، اگر با رقم های 501 88 88 90 یعنی که در وایبر فعال است، با ما نویسند، هم صحبت میشویم و با هم همکاری میکنیم. بهترین مرحمت. و میخوام که با استفاده از این منبر بلند رادیو وطن با دقت تمام مردم، تمام تماشابینان برنامه از دل به دل برسانم که اگر من به سوالم پاسخ نگیرم از هنرمند، از مهمانم، لازم آید 1000 مرتبه پرسان میشوم و آنها مرا عصبی نسازند. و بار دیگر تشکر میگویم و شما اکایسوفان جان زنده باشید. بسیار شادیم که ما رو دستگیری میکنید در یک برنامه خوب آوازه‌دار، یک برنامه که واقعا همه دوست می‌دارند. صبح وطن رو تکلیف کردید، بسیار خرسند شدم. با شما نیز پرواز بلند ایجادی تمنا دارم. با تمام شنوندگان رادیو وطن موفقیت، خوشبختی، خرسندی آرزومندم. زنده باشند. تشکر میگم برای شما. یادداشت میشم شنونده عزیز که در میمونی ما میرفروز لیمونزاده، سردبیر هفته‌نامه زن و مرد و فرهاد غفوری آوازخوان و کارگردان بودند و امیدوار هستم که صحبتشون جالب بود. خب و من برای شما موفقیت آرزو میکنم، برای آرزو میکنم و امیدوار هستم که اکنون اصلا مهم همین است که در این فضا شما هستید، یعنی که میتونید چیزی رو تغییر بدید، میتونید زندگی کسی رو دیگر کنید، میتونید یک لحظه واقعا هم تماشابا برای بیننده ها تشکیل کنید، یعنی که میتونن تماشا کنن، ببینن و اصلا مهم میدونید چی است؟ خاطره ها. مثلا همون برنامه‌ای که شما ثبت میکنید یا نفرانی که مهمون شما میشن، من تخمین میکنم که بعدی 20 سال 30 سال 40 سال نمیدونم شاید یک گنجینه، یک خزینه بسیار جالب به پیدا شود با نوار آنها، با صدای آنها و این بسیار مهم هم هست. امیدوارم که در سالهای آینده بله واقعا این بسیار جالب است. برای کور موفقیت برای شما و شنونده عزیز، یک سرود من از فرهاد غفوری براتون پیشنهاد میکنم در انجام و امیدوارم که براتون پسند میآید و شما یک جای که با شنونده ما گوش میکنید. خب برنامه از دل به دل برای دلهای بیقرار شماست. بهترین عاشقی روی تویم اما ندارم چاره، عاشقی روی تویم اما ندارم چاره. شب کوهی یارو بودم روز بهار ویرانه، شب کوهی یارو بودم روز بهار ویرانه. عاشقی روی تویم اما ندارم چاره، عاشقی روی تویم اما ندارم چاره. شب کوهی یارو بودم روز بهار ویرانه، شب کوهی یارو بودم روز بهار ویرانه. دل برک شوخی قلم قاشمه، صدقه آن خالی لبود باشمه، صدقه آن خالی لبود باشمه. هرگاه میگذری با نگاهی سرسری دلی مرم میبری. عاشقی روی تویم اما ندارم چاره،
عاشقی روی تویم اما ندارم چاره شب به کوهی یارو بودم روز بهار ویرانه شب به کوهی یارو بودم روز بهار ویرانه بیا جانی من امید و ارمانی من با دردهای دلم هستی درمانی من با دردهای دلم هستی درمانی من عاشقی روی تویم اما ندارم چاره عاشقی روی تویم اما ندارم چاره شب به کوهی یارو بودم روز بهار ویرانه شب به کوهی یارو بودم روز بهار ویرانه عاشقی روی تویم اما ندارم چاره عاشقی روی تویم اما ندارم چاره شب به کوهی یارو بودم روز بهار ویرانه شب به کوهی یارو بودم روز بهار ویرانه شب به کوهی یارو بودم روز بهار ویرانه شب به کوهی یارو بودم روز بهار ویرانه